mahadisi ya leo okaya leo inu garjoka hanzar monoseni furahanzi marloniyo na ndele konyonde la huno harumale shirika la hatu le konyonde la hatu linu lo roha ti para o Mexique mahalaika hona jua kali haku ka konyonde lo hanza jua kali lo rengo ihone le shirika la hatu walibali ya hata waja na Almani waja harumaze luzini za Almani waja walitahani watoa ndongombi lo harumale konyonde parce harumale konyonde ngabomba hindu para aloyin yumkajurumia d'accord aloyin yumkajurumia hata halafim alma yeuto wa aloyin harenge jeli basi harenge haitsahani haitria haruma mabute hamanda yanu watusi isi rigere dohunwa sha bado kaya leo misi ndojo ka presente abunga mronti Hadija Hadija de tende kwezi Hadija urambi harumale konyonde kao ndo walirumia hawani kawananyuho hawani kamakinia wahaho urandi ngao amfranga omendi shawa ndojo ka uchunga ndojo ka hanza wange esailava hemariama kujambela ha hetena bangu na baba mutena metirumia abo mtiketuka mtola la basi yangu tilirumia. Okay, naam. Harumale konyonde la rumia pia loni joli vumbos kwa leo ndainu lambao manmeister. Le konyonde linu lini permete ndongo zinji au kayati kana periodi na kana problemu ya udosiwa. Na mimi de nature mimi ndo waruku zinji halafu sijatikana problemu njaka do problème de la vie la kifamille donc zikauntuongeza tilata zila rukuza hangu panda wakati mwingi hadisi alafu bona janajia harumali shirika linu yinu de produit na irumia handani ili nitahe yezeruku hizo with bushon azirenga havotasi ili ni jwa uhuna ninwe ni hundeze faida tirengeze bouton ze bouchon nato halafu alhamdulillah wasukuila mimi wami tifikiri kabala tilisumu parce que tisi uharanzi 8h30 hata 16h de l'après-midi tikaufikiri kabala tidanganya tellement tisi halafu Voilà, c'est normal parce que rahaze rukuza hangu nazilata yemeziyabira ila yejaro hahozungoni amtungo jodosi waheli la mashallah. Marhaba menji afunga wabaha amjo huzisambavi suala dima ebanu le konyonde hilo hali walone engali to ginona rungo hindini hata lisaidia mwanadamu zerukuza ke sawa sawa harumaze ngozi lo homoni abunga bongo hindi kako chulorambi. Alors, ngabo aloe vera, amande heli razamba, ngabo fer, ninji, ilio vanu harumaye ye produinu. Donc, izo pamejane ze vitamini zikotongeza, mdu hashindi a récupérer, en tout cas, mdu hatoa stress, parce que izerukuzi tawa hasibabu problème de famille. Donc izo stressi za kazaninjia harumaye eziungo ne shehitwa donc zibonalina in permete ila stressi yandisobunguza alafu ziraruku zisoreje. Marhaba menji baba hanga rjohenda umji le jijila Nanterre région parisienne René Ali Mariama ya releze mbavi le konyon de kando ali rumia parce que hurambia wakati ulokaya emwana mfano hakana uziro swafi hakana shi haya ntujo ka humnika konyon de banu hauka banu ganzo rambia konyon de jina shari jojibio swafenge choreleza mbavi humnika ndongo hindini beko atendele konyon de chorambia ishi wakando wamnika hata hava haye nane hali wewe wakofanya dawone tabibu wa haho okanga mfurkabu hadisi una tabibu wa haho hazela zindu wakahumnika eshahula sha LR. Marhaba yavoti fiati veshia marhaba ngamndeyoni wanama maislam ikao ngamdidunga wonga ngamtosoni heze ntoza za Kiislam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usikwale wunu ngamrengo ishabaha shinu ni mone seni enamna ikao ndona trete yemwana hangu nane namna ikao tijitrete ngamjomone sani lekonyo de ikao tilirumia lekonyo de ikao tirumilia yemwana hangu talinu de lekonyo de lohamba one omiala c'est le loveramiel que je connais nani ka yemwana
tirudi vona mnikalo mihumnika mabusho dzima votasi timnika bushe dzima vomtana timnika busho dzima vomasihu miulitangana votasi mihumtendeziza yinu yambao cholesterol lo cholesterol ilondele tiwa la mwando la hembe kaze mbe zizaya haumdaze bekwa mwanadamu haini mwanadamu wa uzaya ye leziwa la mwando lo hamba cholesterol ye shizungu shaye kikomori ya hatu yo hamba ndele sungu alafu mihumnike mwana mnasutu wa kafe potasi habakisha mna wakati tijati mnika sutu zima la hele konyode omiele harudi habakisha mna ifunda hata vaviri haruma daka 20 hau daka 15 timnika mna probalance mzima izonde zindu ikao tizirumia hausuanye hautowa zilambade yambao shihaya na ilonde ile konyode na kaurumilia mwana hangu alhamdulillah ngami amshukurio halisi owanduka ondo wanonesa le shirkalinu wanjuza shahula shinu manara mbukaya shinu shahula shayanu timalalao min hunjazidiha shatadeti onesa tabibu wahangu timambia ukaya mwana hangu haina tasi haina mtana haina masuhu hakana hirusha mbao Vantolin yonde dala ovoko wazungu watoni kamru haina usiku Vantolin basi wanajua emakonode yanu tirumiliai mwana mwezi wa handani tionoye shifan tionoye natija vangu baadhi ya tionoye natija ila tende timonesa doktori timambia uka ngamrumilie mwana hangu shahula fulani tashinu vahe anambia uka shoti shii mkontinyia ekai mwana hangu shifan yavose bien sha izonjo hambia to baki natokane Vantolin on sait jamais ekai do handaire je itambaka bati shusi sha actuellement ni abasarisa we mwana hangu kwezi watukufu kature nga Vantolin ni tasi ni mtana ni masiku ranzi najua mako ekonyode woi na ndisomnika ze compléments alimentaires zinuzondaru zinideli ya unono na minga mina furaha hadisi ngamjibiwa ko partage ndamini na nowana ma hena mbijoka yange vanu ngutaho ishfan ya tire hori taha bangar joshinda rimsaidie hata ya hunde wa unono pesa Mariama tikanamna suala mzima samahani za husu mwana wade ya kanunu wa heshi haya haufanya daune doktor wa hanyumka mahana mahamingavi machuko shindama parisa tartibu tikananjue kali ndongozani sana buhali samahani yamana wenga sina haruma takdira mahamiraru rangu ye shihaya isho shakau develop ani shakau rone rakau jo kabane mwana ngufano shiha sha toloko ho nenda mo hospitali atani ngena tukautane ninafanya analysis na mbio kava nungwa ndiso nindushambao crise de l'asthme. D'accord. Voilà. Nge hufanya wakati uhindrininda wena lekupa wala hunambio kaya lekonyendo akorumia dalinu abngabo ngamsano hata nlona simbavi owandu lijue donc lekonyendo linu lo para gel aloe vera miel et quand sele wandondo donc linu hadijambo jona mbie kanga mambo betizi amfikuru kala ngino na daraja mengo shenda haruma jana la husule konyonde ani abongilo pur hadite na ngilo na daraja shenda la njizi. D'accord, et quand tu es dans donc à la fois hurengeli nous hukaunike mwana halafu hurenge nazila warone savala tena ile parole sungu e colostromo even izote na elere uzifanya tena ele sungu yewa zinu pia zinu elere nguzifanya hauka elere hakanti haukana ya saidie haina mru ulona problem harumezungo zahe utaho unono elere hakanti haurisaidia sunti pia. D'accord. Donc, les konyodelino, hurenge hulirumia, nele zimbabi samahani kwezi, ezi ujiliaje urenge le konyodelino nele sungu nike mwana. Ebanu, ani, wendo atujita mkwa kangozi fanyo jau, haun huishi ya mri ya hambia, ezi nizujaje hata wambuka ya mwanzo fanye tartibu inu urenge nike mwana. Yewa, rangu na njia haruma le shirkalinu, ngamdungo wakati winjize formation, donc ngamwishio wanaama ikao wakane ze tabu hizo
warumia le konyo de linu nane cholesterol nane provalence wahundu unono abonge vangu zini kau aminifu na confiance ya ukaya na nirumilia ye mwana idinione ye enfaida mungu hajalia tirumia tiono ye faida. Marhaba min jabon ka baba hangari johenda harmale jiji la Lyon harmale région Rhône-Alpes rende ra hadisi mbavi ndasina hadija surtout ya rione mbavi parce que bala hurambi ya haruma unupande wahe iluarone savala iporao man master hokaya ngam fikiru kaya haruma man master kango joshinda urone sembavi ngabonongo zinji hokaya ngabonongo iporao vitamine B12 ngabo iporao vitamine B6 ngabona fera halafu wewe hali warambia horambio ka huduka na rukuzinji nezer kuizo ngazijao he stress alafu amjore ngamna nukta mbavi neleze wandu kaeba nu stress inunungo kangu muhimu halafu si wingi si donea na banu stress niyo huja he hazi ne chef wa mru stress inunge ngejao he maisha wayo ayo stress ngejao hoana stress ngejao hazira transport kaya mrunguriyo kansi nsijorate wakati na nge shombo ani ngasina wakati mwingi uzao stress halafu stress yeuza ya hindushi parao stress oxidatif halafu stress oxidatif yutsonga yuza ya mndu malheureusement ukamduka tusiuha yuza ya mndu wenda hata wala wafanyozi avesetena yuenda hata mrado kaneta shahurana dinadi yuenda hata mnduha hakana perte de mémoire donc howana ne stress ngizo muhimu halafu hiyo vitamine B12 e vitamine E na ne vitamine B6 iliyo harumaye eman master ndiyo saidi ya mndu haku ani neleze ukayava nu ish iloti dalao mratu jolongo kaya manu sifahambo kaka ya soma tabibu na bungu samba ngoza dalao linta dalao sha le konyonde wilo lona vitamine zinji surtout lona vitamine B6 vitamine B12 na ne vitamine E halafu le konyonde ti wilo lona na ferata na kamno hanu sorumia donc yo saidi ya mundu mria wane ne par stress oxydatif abunga avoka hadija ngwanzo wele Zimbabwe ila namna wajihunda waka zerukuza tukanje manjema apre bwandu sorumia hudonoje ezinu tabwakanizo rangu hale le konyondo choranti ni sorumia lo basi haunga na konyonde tena wali rumia tena haruma nongo za saya haunga na wandu tena wakao hueleza tena warumia le konyonde tabu za hezeruku hizo zinirengea wakati winji hakaya zitimizi haruma mwaha wa nusu sika utambi hausiwa malheureusement selezione ye médecin wangu nimweleze anamba ukaya yabo ngojokaya izo ndeze problemu ulonizo yavonge bidi uzito horohoni usiduzo fikiri parce que ngabo malalao ya ujo kutongeza usiwe izo kweli sha malheureusement ngojo juzu ya hukenti ya mwezi ungo namna ukaya kuna ukaudonda ruku wetinayo donc hau ufanye jitihadi hata utoze nongozi lo rohoni zo kweli yo jiso hamba sha mndu katito shinda yafanye kamndu uzanzo donc arumaye periodi yo natukausiwa tika ulorenga parce que le dalao docteur yakanandishia adoni conseiller ni lirenge 2 fois par semaine pas plus. Donc imagine mndu ya haruma presque mwa hawanusu mndu ya siwao hau ya kado mili haruma mfumo alori kama wanadamu ngebidi mndu ya siwe haina usiku lera nani donc au finali c'est ndongoza za kanziro halisi alafu bona jana jua ye activité inu mimi personnellement nsorumia le colonne de lino haruma ye problème yu nsolirumia le colonne de lino ba usikuna kauandisa tikatambira ukaya ya mndu akauni conseiller de marene wangu akauna mbauka ya kahandiso lina lazima kangaona mwana haungu yabo ya usishie mwana parce que jojuzu kaneru kuzinji halisi effectivement timundu yanaru kuzinji zinji donc au bout d'une semaine tandiso ona ze natija parce que amade na hambo sko handani bona hanwa sisi haku shay problem yakaya bona lamha tikaurusiwane hitu halisi alafu tikaudona na vertige tena donc haruma mfumo ula
sambilwani continue donc ti continue halafu zila ruku zandiso obunguza bo mtana parce que abo mtoka udosi wa mtoka kama mtu yakaya la valium haina wakati mtodo ndo ruku donc zijazi andiso obunguza bo mtana halafu nesi uhambabi bo masiu chanja ka udotimize masiu toujours hata au bout de 2 semaines tandiso hunda ruku presque jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin alafu inu yekirinu 6 mois mimi wanakahurumia tifanya 3 mois tibizijatengeza 3 mois tena donc initongeza alhamdulillah alafu initongeza tishindi tiparsa zeruku abaha helinuko huirenga mika irenge banga mina stressi hau banga mina makiaruku shahaina tasi mi hui irenga parce que arumaze problème de santé na hanizo tena tiana problème ya anémie yo manque ya feri alafu inu ya hana feri nyingi donc ngeni permete o ni cumuler hizo marhaba menji abo abaha mimi anjovumbua konyo zima parce que hena mtu havumbuela hahe mahsus mimi ngamjovumbua lino di paro gel aloe vera pêche le gel aloe vera pêche linungilo daraja mengoshenda na 8 harumwa jana ani yabo kabati banongo yabo itoto 2% ya pêche eli nungalifanya ndongo hindini linulo saidia haku ntujoka ali Mariama hajoshinda ya triye video hahe linulo saidia haku ani ngujo lojo renga ho kaya mrungwanzo esi haya heke njema ndayene family donc ngujo jo lirenga kabana le konyonde banuti paka mbunge mwade shango jojo renga le konyonde odorumia haba kangono kaya eshahulari lao karitubalia ketubalia zila nutriments essentiels ndazinu paro oligo-éléments des éthers minéraux des vitamines eshahulari lao kakati sawa sawa donc homdu renga le konyonde mradorumia inu tartibu kaya mrungwanzo ezinguza hatu zikena mvu zijihifadhi wizo donc gel aloe vera pêche mdujo hurumia sham mdujo ni kawandu tena ikao ngona problem ya diabetic okainu kete na sukari hata localité et diabète mlafu jorengo kayaba no mkaka dala la diabète oka diabète kesa kanti malheureusement yo kenada lao diabète wa imma yo saidia mwanadamu mdu hastabilize diabète namna yo kaya esukari ketu si hambani wala ketu si haku wala ketu haju amjoka ali Mariama wedo rambia furaha wakaniunda wana mzee waho wamnikaele konyonde dinu ekajo shinda rambie babi ngeri kazebano babo zila daka 15 nabo ya sukari wenu sasa ndiso waswidi Rami mbavi nyede muhamba zadaka 15 sidami nyede muhamba ukajofanya zadaka 15 emanaisa besenga mgamanzo preparer nongo za 18h Mariama ngeushinda ujorabia mbavi zinatija zahe le konyonde linu eka we wa hurumia hauheka uhuchorabia zila namna wafanyada wana mzee wao hata ya rengale konyonde linu nani zo wao na kazi d'accord marhaba menji tishia hadithi hakika le konyode ramba aloe vera pêche iyo konyode jema halisi maana baba hangu la komori hajilia hospitali directement hasibabu nde diabete ya hahevo ya hakuho sabon tarmu avion hatotulo hospitali mungu hajanilia iyo ndo wakati nakaujua uondo mando nakaujua le shirkalinu halafu yonde shenyuri kawo tishirenge handani harumaye le shirkalinu de aloe vera pêche hawenda na stabilize ye diabete ya baba hangu haka hospitali tiligulu mimi balia sedeti dominika potasiri do fanya tour de rôle damino wanama mimi nikapotasi vahe mwana mahangu hende bo mtana hende hamnika vahe mwana nya mwana mama mshe hende bo masiu hende hamnika harumanti hukume na ntanu ye diabete ya hahe stabilize hani ilekele ya ireje ye normal ma médecin wa jiuzi sa he namna ya kaya honja hospitali wakawahara wa jaka aminu kangwa joshinda stabilize haraka sha heze fadhili za Mwenyezi Mungu le konyode opesh baadi ya tilibali ya tende tidomnika wa haya na friko wakana friko hospitali tiliti ya bala wongeti oblige wana moka haina mtu joenda bala bo mtana namnike utenda bo masihu yamnike wakati ula harumanti 15 mbaba ye diabete ya hailekelela madaktari wao waja wamuzi sa eva nu kufanyaje bahe hambe mwana hangu hanibeliaju parce que baba hangu ilaju hanibeliaju yejuyo mimi haina wakati hajavani yeto nikapata zie mwanamume hajani kama mtanaye mwanamsha hajani kama masivu
parce que haka branché wazila appareil vo comme dukaji u déplace en fait et ma docteur wapuwaze appareil zila wamambia ukayakazana honale konyo delinu ba shinusha hula shema ikaunga johu belia isiha rangunda yavo alhamdulillah haina wakati najua ukaangalia ndo lahise miuli hula wakati hunu shahenza hewa masiwani miuli hula tilitanganya ne probalance tilitanganya na yunu nemruo inamvumbua wamba cholesterol timwere haukawo mrumdu hazi hautaha yake nasu hanjema alhamdulillah ngamina furaha haku paske ngushindo hendo msirin hashindi hendevo vonze hakanti katatobere hamanda wala wabebe hatu wonti pia walonga zita wabere hawalono mkojojo sha ngenesi haya kindudu hazi donc yona manku ikao ngamina furaha haditali marhaban bikum nikazeba gabozingi zo hamba franchement gabozingi zo hamba sha nyide mwani bazideka 15 nyide mwani bazideka 15 donc ntinajua henjeza haku sha mimi kawandu waje harumaze ngoza konyondelinu haukaya ngasina ani mducho kana furaha ndongojizo honducho shokaya mzee wa hatu wai haambie matabibuka ya vanunga mdoni kwamba hendu kadhema tabibu ndio amboka ya kazana horumia abo yo furaha kunku donc yo furaha ku samahani abonge abo garjo kazabanu sha abanga garjo reje ho mjini walio yarambi kange na konyo de la satena igikao hambia mwana anya haumanzani wahe hamza hahe ngese la der kazabanu hata tukwa satena ba yavoziji banele konyo tele basi shangilo kutayem amjuo sha dese dakika vozi lo kumenda sana basi garudo ho lion shele kanga mwanzo urambie hushindi kuparisa mndu kumwambia kumuonesa konyode yabo yarunumia nane hali ya urejei hali akajiona kwezi. Okay, konyode la bili linu amimami tilirumia shanga mdoto temwanyaji ya jirani wangu. Jirani wangu yakana problemu harumale bawa asina maha alafu haja atimlalika harumazi la formation dungo fanya alafu haja haono haishia harumaye zoom hanipara hanambia ukaya yavoni jesanda injendenge ila la shahula amba shilamdu komanderans amba manzo batisha wandu wenji wahamba ukaya warumia wabonu alafunga manzo njendenge vangu haja timika aloe vera freedom timika na cholesterol yo mariama ya ivumbwa yavo timika ne pro balance tena donc hende hatanganya alafu hanipara haruma de mfumo wabiri mfumo hanambia ukaya ambesholo marahaba haukaya labawa latongeza na janarenga kalijabona shati kana problemu nyundwaji kwa hiyo tikatidiwa za telma njakana to amaka ngetoka uroha haukaya kanga mswali sidoka oblige ne kanti arumahiri alafu tijati moro apaske njaka ulo overando omdu shamime mahozana kana usafindele bawa balol kaunizia kanifanya hazi alafu omdu uole gumunulo lintongeza apa hanga mdojo ulivera ndondo namna ikayo ngamjwa ukanti tahiyatu alafu yabonga mfikiri ukaya labawala hangu ngaljohenda hata liboni hata juzi hanipara ukaya zilanrongoga zendele yao shahamande eliwa nambia paske timike conseil ukaya shinuti shahula mwezi mzima ujwande abobahi shanga ndo ufanye cure handeje anabaka bonge bidiu recommande ukaya ye zeje la barba baksha nzima donc rahai jani sohisa amandoni kesirga ngaminiyo undahon kawati tabu marhaba menji garishao hama o wanango yavo gatungoro ngowa na banini de la neema yofanya hazinu parce que ban garfanyo hazi hazinu garimfanya abongabo wala wananyasi ka ngwarishiliao naona shahatuka ngwarishiliao ekanga manzeo mjue hazinu bien sûr garimnikao ni rendez-vous halura ya shikomori banu safukare hunu faransani halura ya shikomori ngabyojo ruzisa zelier mnikeni nana banu sakumena bili banu magharibi saa 12 yonge joka ya halura ya shifaransani owanduonti pia ikao wafanya activity arma hamaraza habari zinu rawazungu ramasinigale rawakomori
Komori ramaka Camerounais kaya activité inu hena mdu jo hifanya e rendez-vous ngio 18h helu ha shizungu hena mdu wanzo ya juwe omnonfo he haze inu ngujo shinda ya je ringaria 18h e wanzo ya zione helu ha shikomori yonda banu chade banu kanga jo kaya bosafu kare mono kaya banu mdu jo kahoda honi hakanda eno wana amfikuru kaya izo nema zinji ikawo nyiwasaya mrambio kaya banu inu furaha kamra kanso da honi ngede no wana ngufanyo hazinu sha uskale onu karja kambeza he hazi uskale onu kambeza he furaha ya heliko nyonde ngari jofo na khairi inshallah taala usikwasa tena amjoka yaze ngizo zinji za hamba za hele konyonde amjokanga sina furaha homruchambia edunia nti pia ukayabanunga bo shawla mrajo renga iliye tu haya mru ikenjema ngari jofo na khairi inshallah taala wassalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh ngari bo shiraw marhaba nyi wandu mlo lion ngari bo shiraw marhaba nyi wandu mlo namteri nano wandu 20 ya kawako rudunga haruma e direct ya leo wazi partage antomachelizanu kaya vanusa fukare halugha ya shikomori ngari jo heleza e kamnu ngonzo ajaju ile shirika linu namni taratibu honda maisha vo saa 12 halugha ya Kifaransa ngarijo heleza e jimla namna tena yoju wale shirika linu shabo zikabila zote pia ngarijo yabo ra wazungu ra watuso mara wasoma ilimru ya onoka ya vanu hota maisha timpa kamru apasa diplomu wala timpa kamru nge naswara wala timpa kamru nge na couleur kadha shamu ndio shinamru ajita she maisha ha inshallah taala ngarikazo wana toskwa sa tena somani sahadija hapo na mkako dakika 15 shango juu kaya si marhaba menji mchana mwema. Okay, barakallah. Msana wa khair. Marhaba Yusuf, ya mchana mwema. Barakallah.